السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملك، القناة ديالي الثانية. فاتي قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعمل فائدة على كل واحد. كما كتشوفوا اليوم نهضروا على أعلنت وزارة الخارجية المغربية هذا العام ما غاديش تكون عملية مرحبا، يعني ما غاديش تكون يعني اللي كتكون دائما كل صيف، يعني باش كتدخل الجالية المغربية للبلاد. ولا هذا العام يعني قال لك عملية مرحبا ما غاديش تكون، هي كتكون 15 يوليو عملية مرحبا كتبدي عملية مرحبا. هذا العام قال لك ما غاديش تكون عملية مرحبا هذا العام، يعني ما غاديش يحلوا. المهم انا غنخليكم هنايا الفيديو وانتم غادي تسمعوا شنو قالت وزير الداخلية ديال الهجرة. المهم انا نخليكم هنايا باش تسمعوا الفيديو وما تزابيوش، دائما بقاو مع شين ملاك. المؤسسات يمكن بديهي وطبيعي اليوم ان عمليه مرحبا كما كنعرفوها كما هي عرف في كل صيف ما كايناش لان ما حضرناش في ابريل، لان الدول الاوروبيه مازال في ذاك الوقت ما سداتش الحدود، ما باقا ساده الحدود. اذا عمليه مرحبا بالبرمجه ديالها بالتحضير ديالها يعني هذا تحصيل حاصل انها ما كاينش. جاء الوقت سيد الوزير اللي كاين هي عوده المغاربه. نعم، لا يتفاهم ما عندناش مشكل، كاين ضوابط باش تحكم الجلسه. الى الوزير استثناء انا خلينخليوه يكمل، حتى واحد اخر ما يقول لي عطيني انا الوقت زايد. متفقين؟ تفضل السيد الوزير. شكرا. اذا نميزوا ما بين مرحبا اللي هي واحد العمليه معروفه، واحد تقاليد عندها واحد التحضير ثقيل، يعني الا ما بديتيهاش في ابريل ما يمكنلكش تبدا في لو كان جوان. حنا فتنا هذه التحضيرات وبالتالي من البديهي ان مرحبا ما كايناش بالشكل ديالها. المغربي انه يعود الى المغرب خارج عمليه مرحبا هذه امر طبيعي مرتبط باربعه الامور. مرتبط اولا بفتح الحدود الدوليه للمغرب البريه والجويه. مرتبط ثانيا بان الدول المرور اللي غيكون فيها اللي هي ايطاليا اسبانيا وهذا بانها تاخذ تدابير واللي كتضمن هذا المرور. مرتبطه ثالثا بالوضعيه الوبائيه الدوليه، وشفنا اليوم الOMS ولات كتهضر على واحد العوده ديال الفيروس، والوطنيه كذلك. ومرتبطه اخيرا بالبروتوكول الصحي اللي غيدير المغرب لكل عائد الى المغرب. الا كان اليوم المغرب عنده بروتوكول واضح اللي كيجي كيخصو يدير حجر صحي 9 ايام على الاقل ويدير 2 تيست PCR. الا كان هذا البروتوكول غادي يبقى فغيكون عنده تاثير على العوده. اذا العمليه كل هذه العوده غتكون مرتبطه بهذه الربعه الاعتبارات وبالتطور ديال هذه الاعتبارات هذه. ما جاوبتش على واحد السؤال على شنو دارت الوزارات هذه الفتره هذه. C'est que normalement ils sont tous remboursés s'ils sont effectués dans les conditions prévues par les autorités, mais certains ont déjà eu quelques surprises, parfois mauvaises. Explication, Sarah Hendricks. C'est une facture qui lui reste en travers de la gorge. Présentant des symptômes du coronavirus à son retour d'Italie, Isabelle s'est rendue aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre début mars. Là, un médecin lui a fait un frottis de dépistage. Plusieurs semaines plus tard, on lui réclame plus de 43 €, notamment pour du matériel de protection pour les soignants. Des gants, 16 unités, 8 blouses, 5 masques de protection et 3 masques respiratoires. Moi, j'ai vu un médecin, enfin, il y a quelqu'un qui m'a accueilli aux urgences, évidemment, qui était derrière une vitre. Ensuite, quelqu'un nous a emmenés dans une autre salle, mais on n'a pas eu de contact, on était en groupe, quoi, j'étais pas la seule. Et puis alors, une dame qui m'a fait le frottis, quoi, donc voilà, je suis interpellée, ouais, par le montant de la facture, ouais. Contacté par nos soins, l'hôpital Saint-Pierre reconnaît de gros problèmes techniques dans son service de facturation au mois de mars. Tous les patients concernés seront remboursés ou verront leur facture annulée. Il faut dire que les 3 tests de dépistage du Covid-19 sont normalement intégralement remboursés sans aucun frais supplémentaire. Seule condition, faire l'objet d'une prescription médicale qui repose sur certains critères, comme pour le fameux test PCR réalisé avec un écouvillon dans le nez. Le patient doit présenter des symptômes graves, un symptôme grave au moins ou mineur, donc 2. Il doit présenter des signes de détresse respiratoire. Il peut appartenir aussi à des catégories de personnes, personnel soignant, personnes fréquentant une collectivité résidentielle.
Reste une exception depuis hier, les tests effectués avant un voyage dans un pays qui l'exige, comme l'Islande, la République tchèque ou la Slovaquie. Dans cet hôpital bruxellois, on se prépare. Nous allons créer un formulaire de demande spécifique. Sur ce formulaire de demande spécifique devra être indiqué que le patient voyage dans un pays étranger qui requiert la réalisation d'un dépistage coronavirus et qu'il est informé du fait qu'il va devoir payer la somme de 46,87 €. Un peu moins de 47 € uniquement pour les voyageurs qui en ont besoin. Pour les autres, qui entrent dans les conditions, c'est donc المؤسسات يمكن بديهي وطبيعي اليوم ان عمليه مرحبا كما كنعرفوها كما هي عرف في كل صيف ما كايناش لان ما حضرناش في افريل لان الدول الاوروبيه مازال في ذاك الوقت ما سداتش الحدود ما باقا ساده الحدود. اذا عمليه مرحبا بالبرمجه ديالها بالتحضير ديالها يعني هذا تحصيل حاصل انها ما كايناش. جاء الوقت سيد الوزير. اللي كاين هي عوده المغاربه. نعم. لا يتفاهم ما عندناش مشكل. كاين ضوابط باش تحكم الجلسه. الى الوزير استثناء انا خلينخليوه يكمل، حتى واحد اخر ما يقول لي عطيني انا الوقت زايد. متفقين؟ تفضل السيد الوزير. شكرا. اذا نميزوا ما بين مرحبا اللي هي واحد العمليه معروفه، واحد تقاليد عندها واحد التحضير ثقيل، يعني الا ما بديتيهاش في افريل ما يمكنلكش تبدا في لو كان جوان. حنا فتنا هذه التحضيرات وبالتالي من البديهي ان مرحبا ما كايناش بالشكل ديالها. المغربي انه يعود الى المغرب خارج عمليه مرحبا هذه امر طبيعي مرتبط باربعه الامور. مرتبط اولا بفتح الحدود الدوليه للمغرب البريه والجويه. مرتبط ثانيا بان الدول المرور اللي غيكون فيها اللي هي ايطاليا اسبانيا وهذا بانها تاخذ تدابير واللي كتضمن هذا المرور. مرتبطه ثالثا بالوضعيه الوبائيه الدوليه، وشفنا اليوم الOMS ولات كتهضر على واحد العوده ديال الفيروس، والوطنيه كذلك. ومرتبطه اخيرا بالبروتوكول الصحي اللي غيدير المغرب لكل عائد الى المغرب. الا كان اليوم المغرب عنده بروتوكول واضح اللي كيجي كيخصو يدير حجر صحي 9 ايام على الاقل ويدير 2 تيست PCR. الا كان هذا البروتوكول غادي يبقى فغيكون عنده تاثير على العوده. اذا العمليه كل هذه العوده غتكون مرتبطه بهذه الربعه الاعتبارات وبالتطور ديال هذه الاعتبارات هذه. ما جاوبتش على واحد السؤال على شنو دارت الوزارات هذه الفتره هذه. C'est que normalement ils sont tous remboursés s'ils sont effectués dans les conditions prévues par les autorités, mais certains ont déjà eu quelques surprises, parfois mauvaises. Explication, Sarah Hendricks. C'est une facture qui lui reste en travers de la gorge. Présentant des symptômes du coronavirus à son retour d'Italie, Isabelle s'est rendue aux urgences de l'hôpital Saint-Pierre début mars. Là, un médecin lui a fait un frottis de dépistage. Plusieurs semaines plus tard, on lui réclame plus de 43 €, notamment pour du matériel de protection pour les soignants. Des gants, 16 unités, 8 blouses, 5 masques de protection et 3 masques respiratoires. Moi, j'ai vu un médecin, il y a quelqu'un qui m'a accueilli aux urgences, évidemment, qui était derrière une vitre. Ensuite, quelqu'un nous a emmenés dans une autre salle, mais on n'a pas eu de contact, on était en groupe, quoi, j'étais pas la seule. Et puis alors une dame qui m'a fait le frottis, quoi. Donc voilà, je suis interpellée, par le montant de la facture. Ouais. Contacté par nos soins, l'hôpital Saint-Pierre reconnaît de gros problèmes techniques dans son service de facturation au mois de mars. Tous les patients concernés seront remboursés ou verront leur facture annulée. Il faut dire que les 3 tests de dépistage du Covid-19 sont normalement intégralement remboursés sans aucun frais supplémentaire. Seule condition, faire l'objet d'une prescription médicale qui repose sur certains critères, comme pour le fameux test PCR réalisé avec un écouvillon dans le nez. Le patient doit présenter des symptômes graves, un symptôme grave au moins ou mineur, 2. Il doit présenter des signes de détresse respiratoire. Il peut appartenir aussi à des catégories de personnes, personnel soignant, personnes fréquentant une collectivité résidentielle. Reste une exception depuis hier, les tests effectués avant un voyage dans un pays qui l'exige, comme l'Islande, la République tchèque ou la Slovaquie. Dans cet hôpital bruxellois, on se prépare. Nous allons créer un formulaire de demande spécifique. Sur ce formulaire de demande spécifique devra être indiqué que le patient voyage dans un pays étranger qui requiert la réalisation d'un dépistage coronavirus et qu'il est informé du fait qu'il va devoir payer la somme de 46,87 €.
Un peu moins de 47 € uniquement pour les voyageurs qui en ont besoin. Pour les autres qui entrent dans les conditions, c'est donc مهم خوتي خواتاتي، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم باللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. ودائما قناه شين ام ملاك ترحب بكم، ونتمنى تبارطاجيو في جميع وسائل التواصل باش القدام تدعموني وتشجعوني نبحث لكم الاكثر والاكثر. وشكرا لكم كاملين، يلا يخليكم، تهلاو في لسانكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.